Sa istorya? Ha? Bada shoes. Ala, oy, first day of school. Be, alis ang Be. Hi. Hoy. First day of school. First day of school. Are you excited, baby? Right. Ano si Kila? Hello. Good morning, teacher. Good morning. Get inside. Oh my God. Sit down sa okay, so sit down, let us wait for your other classmates. Kailangan mo rin usa. Hi. You have a twin? Kayla. Awal yung Kayla. Ha? Take off na ba? Pick up your hat po noon. So your classmates is Diana Blaine. So, si Diana Blaine. And then, Blaine, si Kayla. So, Lola guys, yung ari jud ang lola guys, mutan-o sa first day of class. Oh, ano sa day mo? asa man si ate? School na pagkarate. Hindi ka na ano, jeng tiil-tiil. Hindi ka na ano, jeng tiil-tiil. Nag-shake-shake. So, noon sa... Ikiyas, dahil classmate ay gamatipig ko. Isa pa nga niya, tulo naman yung amo ni si Kuano. Katong hinon. Ay, darabi, sakto na kompleto na ako. Okay, we are now complete. Ale, bebe. Complete na sila, ting. Tulo sila. Okay. Kung nagsuto man na ni... Isa to yung teacher ni mo kasama doon siya, si? Teacher Juliet, no? Ay, si Ma'am Pambisa direct. Okay, si Tulores. Dollar ka sila magduwa kay Dolores. Wait, service ka. Ayaw pa. Sige, okay, mag-start sa tabi. Isod na sa bag. Start na. Isod sa bag, isod. Isod sa imong bag. Oh, unya na nakpaw na ha. Okay. Kanay mong papel. Ako sa likid, bebe ha. Ako sa likid. Bebe, listen to me. Before we start, I will introduce myself, which is your new teacher. So, I am teacher Jet. Okay, okay. Tell about yourself. Okay, say. Huwat. Ate, Okay, anya ko imong bag idang Anya, sa listen. My name is... Ina, tibong. Your name na, your name. Your name. Okay, sige. Oh, What's that? Okay, classmates. Lane. Okay, Anya. This is Leland. Diana, Kaylan. You can call Leila. No? Okay. So, your new friends ano si Leila. Okay, si Charles, bebe. Okay, ito magbasa niya. Ito magbasa, bebe. Ato sa pagpakan, bebe ha? Okay, let us get up. 1, 2, 3. Very good. Agoy, gusto.
Sige, sit down. Okay, next. Ano na po, Ben? Dali, bebe. Oh, sige ma. Idaan mo bag. Ano niya? Ipabutingog si Leila eh. Okay. Si Kayla. Okay, ayan. Ayan. Very good. Tell your name. Lane. Very good. Ayan. Pilay mo ila. 3. Okay, 3 years old. Okay, classmates. See? Diana Blaine is 3 years old. Ang biya itong pagpakan, baby. Pagpakan na ito niya. Yay! Oh. Good job, boy. Dari si Anya. Ito paparakon si Anya. Okay. Tell your name again. Tell your classmates. Tell your name to your classmates. Ayan. Kasi ayan. Oh. Okay. This is your right. Raise your right. No, this is your right. Raise your right hand nila. Right, very good. Okay, this is your right. Okay. Again. And left. This is your left. Agree na This is your left. And this is your left. Okay. Then, what will we do our hands? Kung sa may gamiton na ito, ano itong kamon? Yung bukaon mo, kung sa may gamiton yung kaon, ang inyong? Kamot. Yung sa gamiton yung bukaon na, anya? Okay, so, yan niya, gamiton niya, bukaon lang yan, kamot. Habang yun, Blaine, kung sa gamiton yung Blaine, pagkaon. Ang imong kamot, basta pagkila, no? Okay. Next is, you know what's this? Yan niya, saan yan niya? Blaine, kailan ka ni Blaine? Kailan ka ni? Okay, this is pencil. Kailan ka ni? Yes, this is pencil. Kanya, this is pencil. Doon sa may gamit na to sa pencil. Eh, wala kaila si Anya, si Ano picture na? Kayla of si Blaine. Ang Kayla. Kayla. Usahan nyo na itong lapis Kayla niya. Atong Usahan nyo na ito. Atong suwat. No? No? Isuwat. Ang gamit natin is to write to the paper. Sige. Oh, like for example, this one, this is paper. No? Sabi na to, ato ni siya gamiton para ba suwat. Di ba na mo suwat siya niya? Dili pa. Ha? Di ba na siya mo suwat? Next. Okay. Another one. What's this? Kala ka ni? Okay, very good. According to Kayla, this is a crayon. Blaine, what's this? Okay, this is a crayon and this is? Ano sabi niya? Crayon. Yung sabi na itong crayon, itong i-color. Blaine, no? Okay. O, si Kayla, kumakay mo color si Bella. Bella, no? Okay lang, no? Kumakay sa mong color. Very good, right? Okay. So, atong mga ron, atong mag-color ta. O, kani si Anya, very good, kani mo color si Anya. Mag-color ta. Okay. Do you know what's this? Okay. This is an apple. This one? Okay. Kayla, what's this? Apple. Okay. Next. Okay. Very good. Okay. Ilagay sila tanan. And what is the color of this crayon? Red. What is the color of this crayon? What is the color of this crayon? Red. Okay. Kung saan ka gamit sa crayon, atong i-color. Okay, sige. Atong mo atong ron, atong i-color ha. Coloran na to bread apple. Sige, Anya. Very good, right? Sige, makolor-color na sa karon ha. Sige, dara. Ha? Asa na? Dili lang, kanay subak. Yan na ha, bebe. Coloran na apple of bread ha. Coloran to ng apple of bread.
Okay, sige, koloran na ng apple of red. Isa, oh. Magpapaprayo lang ito. Sige. Fine, when it's red, Brian. Ang kila, nice ang kila ay. Very good ka na, nice place ka na. Ano yan, no? Give me 5. Tama ka, Mark, give me 5. Eh, dere. Ano yun? Ha? Ano sana? Oh, nice saksi ang niya. Yung pa rin color, be. Ano, i-trace, mag-trace na. Mag-trace na. Mag-wait ni Juan, ha? Mag-wait ni... Kila, okay? Kila, okay, babe. Ay, okay, kila. Sa atin, na-score po sa atin. Wala, mag-play tayo ikaw, man. Cover for me. Okay, very good. Wala si Kila. Oo, nasa si Kila. Si Blaine daw si... Hindi mo, kung si Kumahan. Blaine! Yan ang Blaine. Yan. Ako wato mo ka na sa ano man. Si Kila o si Tuano, si Kila o si Tuano. Buhay na kita ng nila, ha? Ikaw, dali na kita naman lagi. Hello, good morning. Tingnan sa bahay. Sila? Sila ang tingnan sa bahay na. Sweet na sila. Masiri na, ma'am? Sige, masulta sa. Hello, baby. Good morning. Alin? Hi. Okay, salamat. Sige lang. How are you, baby? Asa yung form, ano, ma'am? Kulon man si Kuan. Oo. Nalimot mo ka. Dali, bebe. Color sila apple, bebe. Dali. Sige. Sami. Isa. Yeah, that's Sammy there. Ha? Sige na naman sa ate ko diha. Ay, saan nagbiyahe natin? Ay. Jeff yun. Jeff na ako na nakasala. Mabuhay lang hospital ang mana? Ay, ganda na. Very nice. Ay. Sige, sa kadot, bebe, ha? Mag-commute lang mo dali. Ka or hindi? Asa man lang sa hospital ako po? O, diya? Hindi, kasi ka nagkalimot ano. Eliana. Eliana. A is for apple.
Asa man ka, be? Where are you going? Hello? Sige, sige. Ano mo pa kapunta rin ito? Ano, mangisi ya? Sige. Kailan bago ha? Ayun na, ayun yung pag-amit ng sa magsugunta. Okay, sige. Anyana. What's this? Star. Okay. Ini hasa bro. Iwan na siya, te. What do you color this one? Which one? Laban dia What's the color of star? Yellow. Laban ko dia ang teacher dyan. Yellow, ha? Ibig ako na Teacher Blaine. Dano ka. Yeah, colorin na. Sige, taro nga ha. Ikaw. Ito, baby, oh. Taro ka na? Okay, what's this, baby? This is a... Okay, so I want you to color star yellow. Oh. Color na Blaine. Bo. Do not drop this crayon sa... Parang dali na na po. Oh. Parang dali na na po kwaon. Manisira sa pag-pick up. Parang gutuman sila. Ha? Ikaw niya niya, huwag kang gutuma. Wala pa. Hi. Sam, umana Sam. Oh. Pero sa uwan, kaya sa... Sige lang. Okay, hindi mo kasi marami. Ha? Oh, sige, baby, ah. Start na. Okay, give me your papers, baby. Sama na? Silang dua tu. Oh, green. This one. Undang na sila, te. Wala. Okay. Ha? Ang Color apple. beer in the lips, babe. Sit down. Sit down, Sam. Sit sa kanina. Kami mo yan, yan. Babe, give me your one. Si after na rin, Ang basta. ate na minarawan silang teachers. Luto mo kalila, Akila. Are you hungry? Ah, sige, after na, mag-snacks na, ha? Break na dyan. Ang ate. Hindi ko mananamahal. Padol, baby. Padol lang yun. Gusto mag-color. Sit mo na ito. So, nagkuha nag-form. Ay, nauman among. Adiri, cancer. Imuhan ni sir. Oh. Nauman among Nicolay, oy. Busy pa kay iyang mama. Among yung school na ka or ugma pa? Halag ng pajama. Ha? Hello. Ha? School na ka? Bago pa sila nagsugot? Before we eat, let us, I want you to put alcohol in your hands para makuha ang kuhaan. Dili. Diba? Para masibasitan ka sa mata, ha? Balik ka ng school lang. Okay, 5 minutes. Mm. I-finish na. Ipa-finish ang puluti. Sige, wa. Ito na na. Sige. Kamay ko ang mata ni Kayla. Ano, bebe? Hindi, di ako sabi kayo. Okay, mag-stand ka lang. Gamay ka lang.
Tequila. After it, yes. After that, Sam, sit down na, Sam. Ha? Sit down lang. Nakuha tag-fold sa buwan. Sa ibag. Naspi ka, sir. Sige na, okay na ako na tanoy. Pareho ka bubukay. Nawa mo yung pangawaan nila, Bun? Bag lang. Sa table. Asa pa mo, Tadro? I-backpack lang. Ay, sorry. Ibari, Anya. Kali, gagkisan eh. What? Anya. Ay, bebe. Di pala ginana ko, ablihan. Huwag pa mo tama, man. Lang. Backpack, i-backpack. Put natin yung bag. Ay, backpack. I-wear. Na. Bugat na lang. Muna itong i-practice ko rin ha. Kinanglan, ma-pick up na tanan ninyong take. Saron way ma. Kuhan, way mahabilin. Ako rin na pimig yung tanan sila ko. Mga dyan. Kanya, i-open nila na kung door na yun. Masam na. Paano, pagdaan yung bag ha? Bag sa mga. Anya, asaman si nanay. Sanay. Asa raman to? Ano, yung nanay. Sige na. Dahil sa ka-inside lang. Okay, bye-bye. Oh, bye-bye na rin eh. Bye-bye, teacher. Bye, teacher. Bye-bye, Sam. Sige, teacher. Ginayasler na. Kapwa na na to si Bye, Kuya. Sam. Bye, bye-bye. Anya. Anya. Siya, man na, oy. Nakaibaon, be. Man na ang klase, oy. Go, go. My day ni Mami na. It's Kila's first day of class. Mommy, that's your friend. No, nag-my day ko ba? My friends in Facebook can see this. Be, sige na, be. Unsa may imong na-feel? Be, kumusta man imong first day of class? You tell Mami, be. Ha? Uy. And nanaday si ate. Open, Nala. Guys, it's first day of class. So, first day of class ni Kila and Ate Lila. Si Ate Lila kay grade 3 na. Si Kila kay nursery. Be, how was it? Be, how was it? She guys, Mommy, oy. Sige na. How was it? Ate Lila, how was it? It's good. How was it, Kila? No. Pag ano? Guys, si Kila, guys. Kay na. Ambot ni Kila ni guys. Uy, good luck na po. Can I see the video? Can I see a video first? Yeah. Nag-record ko nga to. Casey, Casey. Can I see? Okay, ato na ta guys. Ready na. Go na tabi. Casey, Casey.